حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی قربانیوں پر دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ٹویٹ کیا تو کشمیر کے ایم پی آغا روح اللہ نے ان کو جواب دیا، اور یہ جواب ایسا تھا جس پر ہنگامہ برپا ہو گیا ہے، خبر بن گئی ہے۔ آگے پوری تفصیل جانیں گے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بس کی، جہاں ایک مسلم خاتون کو پاکستانی کہا گیا، تو اس مسلم خاتون نے جس طرح جواب دیا ہے، یہ ویڈیو ہر ایک کو سننے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح بہادر بننا چاہیے آج کی عورتوں کو۔ ایک اور شخص ہے جو لگاتار زہر اگلتا رہتا ہے، اور اب اس نے اس ملک میں ایک اور تقسیم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش کی خبر سامنے آئی ہے، جہاں زیر تعمیر مسجد کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آپریشن سندور کے دوران جو جھوٹ بولا گیا تھا یا جس سچ کو چھپایا گیا تھا، سرکار نے اس سچ کو تسلیم کر لیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا گیا تھا اور آج سرکار نے آفیشلی اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ ان تمام خبروں کی تفصیل اس ویڈیو میں جانیں گے، اور ہمارے اس پروگرام کا نام رہے گا خبر در خبر۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ملا ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، یہاں پر QR کوڈ موجود ہے۔ 299 کا یا 499 کا کوئی بھی ایک منتھلی پلان لے لیجئے تاکہ ملا ٹائمز مضبوط ہو سکے، آگے بڑھ سکے۔ اور آئیے اب جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ اب دیکھ رہے ہیں ملا ٹائمز، اور میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ 10ویں محرم الحرام کو دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا، راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، اقرا حسن نے ٹویٹ کیا، بہت سارے لیڈروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا، ان کی شہادت کو سلام کیا، واقعہ کربلا کو یاد کیا۔ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس موقع پر ایک ٹویٹ کیا، اور اپنے ایکس اکاؤنٹ پر انہوں نے لکھا، اسکرین پر آپ ان کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، انگریزی میں انہوں نے ٹویٹ کیا، اس کا جو اردو ترجمہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی آج بھی بے شمار لوگوں کو حق اور انصاف کی راہ میں ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ قربانی اس حقیقت کی بھی ہمیشہ یاد دہانی کراتی ہے کہ جرأت، استقامت اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر دور میں ظلم و ناانصافی کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو حوصلہ اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ پی ایم مودی کا ٹویٹ ہے، اور اس کے جواب میں کشمیر سے ایم پی سید آغا روح اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال ہیں، ان کے جو کوٹس ہیں، اس کو انہوں نے ایکس پر لکھ دیا، اور کوٹ کرتے ہوئے ہی انہوں نے حضرت حسین کے کچھ کوٹ کو لکھا۔ سب سے پہلا کوٹ انہوں نے لکھا، یس امام حسین فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ آگے آغا روح اللہ نے لمبا چوڑا بیان اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھ دیا، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب اقتدار میں بیٹھے لوگ ان اداروں کو بھی بدعنوانی کا شکار بنا دیں جو انصاف، حقوق اور انسانی وقار کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے تھے، جب کرپشن اس حد تک پہنچ جائے کہ آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی، فیوچر بھی محفوظ نہ رہے، جب امتحانات پیسے کے عوض فروخت ہونے لگے، یعنی پیپر لیک ہونے لگے، جب اقتدار کے مفاد کے لیے معاشرے کے ایک طبقے کو غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جائے، جب لوگوں کو صرف مختلف مذہب سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بھیڑ کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے، یعنی ان کی موب لنچنگ کر دی جائے، جب لوگوں کو ان کے مذہبی تشخص کی بنیاد پر، مذہبی آئیڈینٹی کی بنیاد پر جیلوں میں ڈال دیا جائے، جب ضمانت کا فیصلہ قانون کے بجائے اقتدار سے یعنی پاور میں رہنے والوں سے قربت، ریلیشن اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے، جھک جانے یا کسی مخصوص مذہبی شناخت کی بنیاد پر ہونے لگے، جب عوامی نمائندے دولت، عہدوں یا خوف کی وجہ سے اپنا ضمیر بیچنے لگے، جب آئینی ضمانتوں جیسے آرٹیکل 370 کو متعلقہ عوام کی رضامندی کے بغیر ختم کیا جائے، ایسے حالات میں امام حسین گویا انسانیت سے سوال کرتے ہیں، کیا تم ایک ایسے سیاسی نظام کو نہیں دیکھ رہے ہو جہاں حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، جبکہ باطل، ظلم اور جبر کو بغیر کسی مؤثر مزاحمت اور مضبوط ریزسٹنس کے جاری رہنے دیا جا رہا ہے؟ اور پھر امام حسین ہر آزاد انسان کو اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مجھ جیسا شخص
ایسے حالات میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ 10ویں محرم الحرام کو پی ایم مودی کے ٹویٹ پر آغا روح اللہ نے جواب دیا اور انہوں نے نریندر مودی کو بتا دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس یزید کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس یزید کی فوج سے انہوں نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں مقابلہ کیا، وہاں بھی حالات ویسے ہی تھے جیسے آج ہیں، کہ آج بھی بھیڑ کے ذریعے ایک بے گناہ کو مارا جاتا ہے، پیسوں کی لالچ دے کر کسی کے ضمیر کا سودا کر لیا جاتا ہے، عدالت انصاف کی بنیاد پر ضمانت نہیں دیتی، فیصلہ نہیں سناتی، بلکہ پاور کو دیکھتی ہے، حکمرانوں سے تعلق کو دیکھتی ہے۔ کشمیر کا جو معاملہ تھا کہ آرٹیکل 370 کشمیری لوگوں کو ضمانت دی گئی تھی، کشمیر کا الحاق انڈیا سے کچھ شرطوں کے ساتھ ہوا تھا اور کشمیری عوام کی مرضی کے بغیر ہی، ان کی رائے لیے بغیر ہی آرٹیکل 370 کو ہٹا دیا گیا۔ ان سب حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے لکھا کہ انہی سب حالات میں کہا گیا ہے کہ اب ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، باطل طاقتوں کا مقابلہ کرو، اس لیے مجھ جیسا شخص ایسے حالات میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ تو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں ان کو دہرایا آغا روح اللہ نے اور کہا کہ آج بھی ویسے ہی حالات ہیں اور آج بھی وقت نہیں ہے خاموش رہنے کا، چپ رہنے کا۔ آغا روح اللہ اس سے پہلے بھی کئی سخت جملے بول چکے، پچھلے دنوں تو انہوں نے اسد الدین اویسی کے خلاف بھی ٹویٹر پر لکھا تھا، کافی ہنگامہ ہوا اور میں نے اس پر ایک ڈیٹیلز ویڈیو بنائی تھی، اسے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں آپریشن سندور کے بارے میں۔ آپریشن سندور مئی 2025 میں ہوا، 1 سال مکمل ہو گئے، برسی بھی منائی گئی اور اب 1 سال کے بعد آج یعنی 27 جون کو گورنمنٹ آف انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران 6 انڈین فوجی کی شہادت ہو گئی تھی۔ انڈین آرمی سے تعلق رکھنے والے 6 افراد نے پاکستان کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہادت حاصل کی تھی۔ باضابطہ اس کا آج بھارت سرکار نے اعتراف کیا ہے، لیکن اب تک ان ناموں کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ راجناتھ سنگھ جو ڈیفنس منسٹر ہے، ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو جولائی 2025 کی پارلیمنٹ کی ہے، جب پارلیمنٹ میں ان سے پوچھا جاتا ہے آپریشن سندور کے دوران بھارت کا کتنا جانی نقصان ہوا، تو ان کا جواب کیا تھا آپ خود سن لیجئے۔ آپ کو پرشن پوچھنا ہے تو یہ پوچھئے کہ اس آپریشن میں کیا ہمارے جانباز سینکوں کو کوئی چھٹی ہوئی ہے، تو اس کا اتر ہے نہیں۔ ادھیکش مہودے، آپ نے سنا دیش کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی بھارتی فوجی کی شہادت نہیں ہوئی، کسی کی بھی جان نہیں گئی، اور اب بھارت سرکار نے 6 نام کو جاری کیا ہے جن کی شہادت ہوئی۔ ان میں پہلا نام ہے صوبیدار میجر پون کمار کا، دوسرا نام ہے رائفل مین سنیل کمار کا، تیسرا نام ہے لانس نائک دنیش کمار کا، چوتھا نام ہے ایویشن ٹیکنیشین مرلی نائک کا، اور 5واں نام ہے حوالدار سنیل کمار سنگھ کا، اور چھٹا نام ہے سرجنٹ سریندر کمار کا جو ایئر فورس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ 6 انڈین آرمی ہے جن کی شہادت ہوئی آپریشن سندور کے دوران، اور اب حکومت نے باضابطہ ان ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ٹویٹر پر سوال پوچھا جا رہا ہے بی جے پی سے، راجناتھ سنگھ سے، کہ کیا بی جے پی عوام کو خوش کرنے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بول سکتی ہے؟ پارلیمنٹ ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے، پارلیمنٹ میں قانون بنایا جاتا ہے، دیش بھر کی عوام اپنے نمائندے کو پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، اور کم از کم یہ بات ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ اگر کوئی غلط بات بولی جاتی ہے تو پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے، اور دیش کی عوام کو اپنے پرائم منسٹر پر بھروسہ ہو یا نہ ہو، دیش کی عوام کو اپنے ایم پی پر بھروسہ ہو یا نہ ہو، منسٹر پر بھروسہ ہو یا نہ ہو، پارلیمنٹ پر بھروسہ ہے، اور یہی مانا جاتا ہے کہ بھلے ہی دیش کا پرائم منسٹر ہو، ایم پی ہو، پارلیمنٹ کے باہر جھوٹ بول دے، کچھ بھی ڈینگیں ہاکے، کچھ بھی وعدہ کر لے، پارلیمنٹ میں وہ وہی بولے گا جو سچ ہوگا۔ پرائم منسٹر کی سپیچ پارلیمنٹ کے اندر کی الگ ہوتی ہے اور پولیٹیکل ریلیوں کی سپیچ الگ ہوتی ہے، کیونکہ فرق ہے۔ لیکن اب لوگ حیران ہیں کہ راجناتھ سنگھ صاحب جیسے لیڈر نے پارلیمنٹ میں اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا، اور اب انہوں نے اعتراف کر لیا ہے، اور اس لیے لوگ لعنت بھیج رہے ہیں، اپوزیشن کے لیڈران اس پر ٹویٹ کر رہے ہیں، اور بی جے پی میں سناٹا ہے، خاموشی ہے، کچھ بھی جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک خبر سامنے آئی ہے اتر پردیش کے بجنور سے۔ اتر پردیش کے بجنور ضلع میں ایک گاؤں ہے پہرو والا،
वहाँ एक मस्जिद की तामीर की जा रही थी। इस मस्जिद में नमाज की अदायगी की वजह से मुसलमानों को दिक्कत हो रही थी। चुनांचे मुसलमान चंदा इकट्ठा करके अपनी जगह पर मस्जिद की तामीर कर रहे थे। पिछले 1 महीना से मस्जिद की तामीर का सिलसिला जारी था, लेकिन मस्जिद की तामीर की खबर मिल जाती है हिंदू रक्षा दल को, शिद्दत पसंदों को। लोग वहाँ पर आकर हंगामा करते हैं, एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ इस गांव में मस्जिद नहीं बनने देंगे। उसके बाद मामला यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि एसडीएम के यहाँ शिकायत जाती है और उसके बाद प्रशासन ने भी मस्जिद बनाने से रोक दिया। प्रशासन ने मुसलमानों को बुला करके कहा, आप ख़ुद इस मस्जिद को हटा लीजिए वरना हम बुलडोज़ कर देंगे। मुसलमानों ने कहा भी कि हम खुद हटा लेंगे और थोड़ा सा मुसलमानों ने हटाना भी शुरू किया। उसके बाद रात की तारीकी में आकर एसडीएम ने बुलडोज़र से पूरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। जो मस्जिद बन रही थी उस मस्जिद को नहीं बनने दिया गया। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इस मस्जिद का नक्शा पास नहीं है, मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं ली गई है, इसलिए मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब मामला मुसलमानों के साथ यह है कि मुसलमानों की मस्जिद अगर कहीं पर बनी हुई है तो उस मस्जिद को डेमोलिश कर दिया जाता है, नई मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं दी जा रही है और मस्जिदें कम पड़ती है और 1-2 सफ़ मुसलमान बाहर लगा लेते हैं तो क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है कि मुसलमानों ने सड़क पर नमाज अदा की है। सच्चाई यह है कि मुसलमानों को अब मुकम्मल आज़ादी के साथ नमाज भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। एक और ख़बर आई है और ये ख़बर है यति नरसिंहानंद सरस्वती की। इस शख्स को आप देखिए, इसका दिन रात का काम है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर गलना, भड़काऊ भाषण देना, और अब इसने भड़काऊ भाषण दिया है कि इस देश की एक और तक़सीम हो जानी चाहिए, एक ऐसा मुल्क बन जाना चाहिए जहां सिर्फ हिंदू ही हिंदू हो, एक भी वहाँ मुसलमान न हो, वहाँ एक भी मस्जिद न हो, वहाँ एक भी मदरसा न हो, वहाँ एक भी मुसलमान न हो। आप सुनिए इसकी इस वीडियो को। का बंटवारा दोबारा से एक बार फिर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने पूर्वजों के कुकर्म भुगतने हैं। अब का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि जो हिंदू इनके साथ रहना चाहते हैं जी, उन्हें आबादी के हिसाब से सर्वे करवा के इनके साथ छोड़ दिया जाए। जो हिंदू इनके साथ नहीं रहना चाहते मेरे जैसे, हमें एक ऐसा देश दिया जाए जहां एक भी मान ना हो, एक भी मस्जिद ना हो और एक भी मदरसा ना हो। आपने सुना यति नरसिंहानंद सरस्वती को। इस शख्स ने इतना ख़तरनाक बयान दिया है और इससे पहले भी कई मरतबा ये उल्टा सीधा बयान दे चुका है। कई मरतबा इसको जेल जाना पड़ा है, लेकिन जेल से निकलने के बाद भी इसके अंदर कोई सुधार नहीं आया है। अगर इस तरह का बयान किसी मुसलमान ने दिया होता, किसी दाढ़ी टोपी वाले ने दिया होता, तो वो इस वक्त देश का सबसे बड़ा दहशतगर्द बन जाता। उस पर यूएपीए के तहत मुकदमा दायर किया जाता। तमाम टीवी चैनलों में यही खबर चलाई जाती कि देखो एक मुसलमान ने एक और बंटवारे की बात की है, देश को तकसीम करने का ऐलान किया। 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हो गया और उस तकसीम का अभी तक मुसलमानों पर इल्ज़ाम है, जबकि जिन लोगों ने तकसीम को अंदर से सपोर्ट किया था, जिनका एजेंडा था कि पाकिस्तान बन जाए ताकि हिंदुस्तान को हम हिंदू राष्ट्र बना सके, उनका नाम कभी नहीं लिया जाता, डिस्कशन का उसे पार्ट नहीं बनाया जाता। मुसलमानों पर पूरा का पूरा इल्ज़ाम लगा दिया गया। अब हिंदुस्तान में मुसलमानों को कहा जाता है तुमने पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश भी तुम्हें मिल गया और फिर अगर तुम चाहते हो हिंदुस्तान में उसी आज़ादी के साथ रहना, मजहबी शनाख्त के साथ रहना, तो ये पॉसिबल नहीं है। जबकि हिंदुस्तान को मुसलमानों ने चूज़ किया, हिंदुस्तान का आइन सेकुलर है, तमाम को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी गई है और कभी मुसलमान ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। किसी भी मुसलमान ने ये कभी मुतालबा नहीं किया कि हमें हिंदुस्तान में मजहबी आइन चाहिए, रिलीजियस आइन चाहिए या शरीयत का लॉ चाहिए, बल्कि मुसलमानों ने सेकुलरिज्म को सपोर्ट किया है, हिंदुस्तान के आइन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन ये शख्स कह रहा है कि अलग आइन बनाओ। ये वही है जो हमेशा आइन पर भी सवाल उठाता है। ये महात्मा गांधी को गालियाँ देता है और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले दहशतगर्द नाथूराम गोडसे को ये सपोर्ट करता है। इसके बावजूद इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया था। आखिर क्यों? एक और ख़बर है और ये ख़बर भी बहुत बड़ी है। पिछले दिनों मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की एसडीएम अदालत की एडिशनल जज तबस्सुम खान ने मॉब लिंचिंग के आरोप में गिरफ्तार 14 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, क्योंकि इन लोगों ने महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले नज़ीर शेख की बेदर्दी से हत्या कर दी थी।
60-70 लोगों की भीड़ ने इतना मारा था नज़ीर शेख को कि उनकी जान चली गई। नज़ीर शेख एक गांव से गाय ख़रीद कर मेला में बेचने जा रहे थे। वो गौ तस्करी नहीं कर रहे थे या वो गाय को ज़बह करने नहीं जा रहे थे। उनके साथ मुश्ताक शेख और शेख लाला भी थे। इन तीनों की पिटाई की और शेख नज़ीर की मौत हो गई थी। 2022 का मामला है। एडिशनल कोर्ट में मुकदमा चलता रहा और एडिशनल कोर्ट की जज तबस्सुम खान ने पिछले दिनों यानी 13 जून को इनमें से 14 को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उनको जेल पहुंचाया गया। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। अब जो बजरंग दल है या दूसरे शिद्दत पसंद अनासर है वो जज तबस्सुम खान को धमकियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दी जा रही है, मुल्ली कहा जा रहा है, अलग अलग अंदाज की वीडियो वायरल हो रही है। कुछ आप भी सुनिए। सुन रहे हो मुल्ली मादरचोद, अगर हमारे 14 भाई 10 दिन के अंदर रिहा नहीं होते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कत्लेआम होगा, इतना याद रखना। और हिंदुओं देख लो कि जो गौ हत्या करता है वो मुल्ला मादर कत्लेआम घूम रहा है। और आज एक मुल्ली जज बन गई है तो हमारे 14 भाइयों को आजीवन कारावास हो गया है। सोचो, ये सोचने वाली बात है। बात छोटी है लेकिन गहरी है कि जिस दिन एक मुल्ला पीएम बन गया तो तुम हिंदुओं का क्या हाल होगा। लॉ एंड ऑर्डर इतना कमज़ोर बना दिया गया है कि अब जज को मारने की धमकी दी जा रही है, जज को कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तबस्सुम खान ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, 14 गौरशकों को मिली उम्र कैद की सज़ा अगर वापस नहीं ली गई तो 1 महीने के बाद जेनोसाइड और कत्ले आम शुरू हो जाएगा। और ऐसे लोग आज़ाद घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डाल रहे हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या अदालत से ये बढ़कर हो गए हैं या एक जज को इस तरह की धमकी दी जाएगी और ऐसे शरपसंदों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा? क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? एक और ख़बर है और ये ख़बर है एक बस की। एक बस में एक महिला सफ़र कर रही है, कुछ दूसरे लोग भी सफ़र कर रहे हैं। बस में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन आज के दौर में एक फ़ैशन बन गया है जहाँ कहीं भी कोई मुसलमान महिला किसी को नज़र आ जाए, कोई मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला नज़र आ जाए तो उसको ये लोग चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। कभी उसके सामने भजन गाने लगते हैं, कभी कुछ और गाने लगते हैं। अब ये मामला है कि एक महिला जिसका नाम है रूही खातून, ये मुसलमान है, बस में सफ़र कर रही है। अब इसके आसपास बैठे लोगों ने उसे पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि तुमको पाकिस्तान भेज देंगे, किसी ने उसको गाली दी। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है, आप सुनिए। पाकिस्तान किस बात पे बोल रहा है? पाकिस्तान भेज दूंगा। मैंने नहीं बुलाया। क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान से नहीं चल रहे हो? मैंने आपको ये बताया। चलो बताओ। मैंने ये इनका तो बोलने का मतलब ही नहीं है। मैंने आपको ये बताया टिकट कटवा जब नगीना का शुरू देख लेना तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे बात की, आप बोले बाईपास उधर जाऊंगी तो ये बोले उनकी तैयारी है तो शुरू निकलने की। मैं बाहर लेके जब चाहे रोड आ जाए हो जाएगा। इसका क्या मतलब बनता है कि मारूंगी थप्पड़ और तुझे पाकिस्तान भेजने की औकात है? पाकिस्तान भेजने की ठीक है। ये बदतमीजी नहीं कर रहे कि पाकिस्तान भेज दूंगी। एक सेकंड, ये बात नहीं बोल रहे पाकिस्तान भेजने की। तुम भेज दोगे पाकिस्तान? ये पाकिस्तान भेजेंगे ये 3 लोग बैठे। ठीक है, लोगों को गाली नहीं देनी चाहिए। नहीं, बुजुर्ग गाली दे, थप्पड़ मार दूंगी, इतनी औकात है इनकी। पाकिस्तान भेज देंगे, बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे माँ बाप बुजुर्ग नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं करते बदतमीजी। इतनी गंदी गाली दे रहे हो। अच्छा, तो इनके मैं बोल रही इनके बाप में दम है तो भेज के दिखाए पाकिस्तान लो। मैं बोल रही हाँ, तुम बदतमीजी नहीं कर रहे, तुम पाकिस्तान की बातें कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे। निखत अली ने अपने एक्स अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया और आपने उसको सुना। ये मामला है और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, जबकि वीडियो में इनकी पहचान हो रही है। और अगर किसी को सज़ा दी जाती है पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की वजह से या पाकिस्तान के फेवर में नारा लगाने की वजह से, तो उसी तरह उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो किसी मुसलमान को पाकिस्तानी कहते हैं। और ये एक फैशन बन गया है। पिछले दिनों भी बरेली से खबर सामने आई जहां मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, मुसलमान बच्चों से 2 हिंदू नौजवान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया, उसकी वीडियो बनाए, उसको वायरल किया और मुहर्रम के जुलूस को बदनाम कर दिया कि ये देखो मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जब इंक्वायरी की तो 2 हिंदू उसमें पकड़े गए और पूरी सच्चाई सामने आई। और इस तरह के वाक़यात लगातार सामने आते रहते हैं। वेनेजुएला में आए ज़लज़ला के बाद तबाही बढ़ती जा रही है। कल वहाँ ख़तरनाक ज़लज़ला आया था और अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि वेनेजुएला में ज़लज़ला से मरने वालों की, हलाक होने वालों की तादाद 1000
سے ज़्यादा हो चुकी है। और भी कई मुल्कों में ज़लज़ला आया, लेकिन वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। भारत सरकार ने भी वहाँ इमदाद भेजी है, अपनी आर्मी को भी भेजा है रेस्क्यू के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक वेनेजुएला में जारी है। हज़ारों लोग मलबा तले दबे हुए हैं, मलबा को हटाया जा रहा है और कोई किसी की खबर खैरियत लेने वाला नहीं है। तबाही बहुत बड़ी थी और ज़लज़ला ने जिस तरह के हालात वहाँ पैदा किए, उससे लग रहा है कि जो रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें एक बड़ी तादाद हलाक होने वालों में शामिल होगी। आखिर में एक और अहम खबर जान लीजिए। खबर यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है और उस फैसले में एक मुस्लिम नौजवान पर 20,000 रुपया अपनी वाइफ और अपनी बेटी को नानो नफ़क़ा देने के लिए कहा गया है। दरअसल मामला यह है कि पिछले दिनों एक मामला सामने आया था। एक महिला ने अपने शौहर पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने साल 2020 में अपनी शनाख्त छुपाकर उसके साथ शादी की। यानी लड़का मुसलमान था और उसने अपने आप को हिंदू बताया। मंदिर में जाकर उसने हिंदू महिला के साथ शादी की। हिंदू समझकर ही लड़की ने उस मुसलमान लड़के से शादी कर ली। बाद में उस हिंदू महिला को पता चला कि ये लड़का मुसलमान है। उसके बाद उसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया और जब अदालत में उसने मुकदमा दायर किया तो मेंटेनेंस की मांग की। लोकल कोर्ट ने मेंटेनेंस में 2,000 रुपया देने को लड़के को कहा था, लेकिन उस औरत को ये फैसला मंजूर नहीं हुआ। उसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर ब्रांच में इस फैसले को चैलेंज किया और इंदौर ब्रांच ने ये फैसला सुना दिया कि 20,000 रुपया मेंटेनेंस के नाम पर लड़के को देना होगा। अपनी वाइफ को और बेटी को, यानी एक बेटी भी है तो 10,000 वाइफ को और 10,000 बेटी को। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि 5 सालों के बाद कैसे उस महिला को पता चला कि जिसके साथ उसने शादी की है वह हिंदू नहीं मुसलमान है। मुसलमान के बारे में फ़ौरन पता चल जाता है और अगर किसी हिंदू लड़की की किसी मुसलमान लड़के के साथ शादी हुई है और शादी के बाद जो कुछ होता है तो कुछ भी छुपा नहीं रहता, क्योंकि मुसलमानों की पहचान अलग है, शनाख्त अलग है। 5 साल तक महिला को पता ही नहीं चल सका कि जिसके साथ उसने शादी की है मुसलमान है, बेटी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। और अब जब लड़ाई हुई तो उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने हिंदू बताकर ख़ुद को शादी की थी। इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया और इस तरह के कई मामलात सामने आए हैं। कुछ मामले तो ऐसे सामने आए हैं जहां 20 साल बाद महिला को पता चलता है कि जिसके साथ उसने शादी की वो मुसलमान है और अब तक वो हिंदू बना हुआ था, जबकि सच्चाई ये है कि सब झूठ होता है, एक फ़र्ज़ी कहानी होती है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए और मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।